जागो इसको भी नहीं देखेगा, पैसा बेकार हो आराम से रहने दे रहा है। लोगों ने लेकिन बना हुआ है ना अंदर में, इसी में अंदर 4-5 गो था, कहाँ चला गया? यही लोमड़ी कहाँ है? देख लियो। ओ है 2-3 गो। काट लेता है। हाँ खतरनाक होता है। ए यार अभी के लोग ना ये लोग ठीक ठाक है, घर जाके ठीक है। এটা এটা শিয়াল খালি এটা শিয়াল হয়ে জন্য লোককে দেখে ভয় পাচ্ছে। কি এটা শিয়াল খালি আপ ডাউন করতে দেখ না, কতবার যে হয়ে গেল ভয় পাইছে, ভয় লোককে দেখে। এটা বাচ্চা যে নতুন ছাড়তে বলে খ্যাকশিয়াল কি করবি দিছে বাচ্চারা ও ভাগাছে, ভাগবে সামনে সামনে ও ফালতু ডিস্টার্ব দিও না। লোক দেখছে না প্রচুর।